گرامی ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اب یہ واحد وہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی صداقت کی گواہی رب ذوالجلال کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی صداقت کی گواہی دی۔ یاد رکھو، مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، نبیوں کے تاجدار، اب یہ نبیوں کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی گواہی دے رہے ہیں، مگر مدینے کے تاجدار کی سب سے پہلے گواہی دینے والی ذات ابوبکر صدیق کی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے مدینے کے تاجدار نبیوں کے سلطان میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والی شخصیت جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا ڈھنکا بجایا، فرمایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اور مرتبت، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال کی ہے۔ آپ کے والد گرامی آپ کو ابو قحافہ آپ کے والد کا نام تھا، وہ بڑے جو ہے کہ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے جس جگہ پر بت پڑے تھے وہاں لے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہاں پر لے کر گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بابا جان یہ کون ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہا بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے بت ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہمیں پینے کے لیے دیتے ہیں، ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دیتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہا یہ ہمارے خدا ہیں؟ کہا ہاں یہ ہمارے خدا ہیں۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ، اب آپ اپنے دستور کے مطابق اپنے خدا کو بت کو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اپنے اگلے بتوں کو سجدہ کرتے کرتے آگے جا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ اب بچے کا کام ہوتا ہے کہ دیکھو دیکھی کام شروع کر دیتا ہے۔ اب باپ سجدہ کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تعظیم کر رہا تھا، توقیر کر رہا تھا، بیٹے کو چاہیے تھا کہ بیٹا بھی کیا کرتا؟ سجدہ کرتا، عبادت کرنا شروع کر دیتا۔ مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سال کی عمر ہے، وہ نوجوان کھڑا ہے اس بت کے سامنے۔ اب ڈٹ کے بت کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے بت تو اگر ہمارا خدا ہے، اگر ہمارا سچا خدا ہے تو پھر ایسے کر، مجھے کھانے کے لیے روٹی دے، پینے کے لیے پانی دے، اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں کپڑے دے۔ آپ کے یہ الفاظ منہ سے نکلنے تھے۔ اب وہ بت کیسے پورے کر سکتا ہے؟ بت اپنی جگہ پر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ الفاظ کہے تو بت کا کوئی جواب نہ آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، جذبے میں آ گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کا جو ماننے والے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، آپ نے نیچے سے پتھر اٹھایا اور اٹھا
उठाकर आपने उस बुत के मुंह पर दे मारा। रब्बे काबा की कसम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, शारिखीन, मौरिखीन आप फरमाते हैं जब आपने पत्थर उठाकर उस बुत के मुंह पर दे मारा, उस बुत के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका मुंह सारा नीचे गिर गया। अबू बकर सिद्दीक के वालिद गिरामी अबू कहाफा को जलाल आ गया। कहा अबू बकर ये क्या किया है तुमने, हमारे खुदाओं को नीचे गिरा दिया। रब्बे काबा की कसम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बाबा जान ये आपका खुदा होगा, मगर मैं इन झूठों को ना मानता हूँ ना मानूंगा। रब्बे काबा की कसम, मैं अपने सच्चे खुदा वहदहू ला शरीक को मानता हूँ, उसी को मानता रहूंगा। आपने ये अल्फाज कहे और दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई, अब अबू बकर सिद्दीक हैं बच्चे, छोटी सी उम्र है, अबू कहाफा हैं जवान, आपने भी दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाते लगाते पीछे गए, आप क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाके अपने वालिदा की जो है कि चादर में छुप जाते हैं। जब चादर में छुप जाते हैं तो आपकी वालिदा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप भी मुसलमान हैं, अब आप मुखातिब करती हैं अबू कहाफा को, क्या मामला है? कहा ये सत्यानाश कराया है, बेड़ा गर्क कराया है। कहा किसका? कहा जिन खुदाओं की हम इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, जिन्हें सजदा करते हैं इज्तिमाई तौर पर, ये उसको पत्थर मार के उसका बेड़ा गर्क कराया है। आपने कहा जिस खुदा का बेड़ा गर्क ये कराया है सही कर कराया है। याद रखो वो खुदा नहीं, वो बुत हैं। मैं जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी मेरे पेट में थे, अभी मेरे पेट में थे, तो क्या फरमाती हैं कि मैं जब बुतों को सजदा करने के लिए जाती थी तो मैं क्या देखती थी कि मैं जब झुकने के लिए सजदा करने के लिए नीचे होना चाहती, अबू बकर सिद्दीक मुझे सजदा ना करने देता। मैं झुकना चाहती मगर अबू बकर सिद्दीक मुझे झुकने ना देता। मेरे पेट में था, तो जब भी मैंने कभी सजदा करने का इरादा किया, तसव्वुर किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे सजदा करने ना दिया। मेरा सवाल ये है, ये वाक़या, ये मंजर देखकर पढ़कर मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपका वो मंजर याद आया कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर उठाकर दे मारा। इसी तरह वर्ड टू वर्ड सेम जो वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, आपका चचा आपको ले गया, जब लेकर गया बुत खाने में और उसने कहा कि इब्राहीम ये हमारे खुदा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया और दे मारा उसके मुंह पे। अब चचा जलाल में आ गया। चचा ने कहा किसने तोड़ा, किसने इसको ख़राब किया? कहा ये खुदा है, इससे पूछो इसका सत्यानाश किसने किया है। मैं तो खुद इधर खड़ा था, अब आया हूँ, मुझे खुद नहीं पता, लिहाजा आप पूछें आपका खुदा है। वो चुप कर गए कि इससे क्या पूछें कि ये तो बोलता ही नहीं है, ये अगर बोलता होता तो हमें भी कुछ बताता बोल के। हमारा खुदा है यानी खुदा बना है, खुदा बोलता ही नहीं है। हमारा खुदा तो वो है कि जिसने पूरा कुरान हमें अता फरमाया है। रब के कुरान में एक एक आयत देखो, रब का कुरान खोलो, रब का कुरान तुम्हें बच्चे से लेकर बड़े तक और खुदा की कसम खाने से लेकर पीने तक और पहनने से लेकर उतारने तक और पैदा होने से लेकर मरने तक रब हर चीज़ का जिक्र कुरान में फरमा रहा है। इसे रब्बे ज़ुल जलाल कहते हैं, वहदहू ला शरीक कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा ये तो मुझे सजदा भी नहीं करने देता था, ये मुझे ताज़ीम भी नहीं करने देता था। आप अब की बात करते हैं, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था
अभी मेरे पेट में था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अंदाज था। मैंने कहा जब अबू बकर सिद्दीक 4 साल के थे तब ये अंदाज था। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के ताजदार का ऐलान नबूवत कबूल कर चुके और मदीने के ताजदार से वफा का इजहार कर चुके, मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम तब क्या होगा। अब अबू बकर सिद्दीक जो मज़ार में मदीने के ताजदार के साथ जलवागर हैं, खुदा की कसम जहां लाखों करोड़ों रहमतें बरसती हैं, अब अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम क्या होगा। ये हमारा ईमान और अकीदा है। आप सब की तशरीफ ले, ये हमारा ईमान और अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि रब्बे जुल जलाल को गवारा ही नहीं था कि यार मेरे यार का हो और उसमें लोग नुक्स निकालते फिरें। अबू बकर सिद्दीक तो ऐसे थे, अबू बकर सिद्दीक तो ऐसे थे। मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक पैदा होने से पहले रब्बे जुल जलाल ने इतनी हिफाजत फरमाई कि क़यामत तक के लिए किसी काले में इतनी जुर्रत नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।